siqaphele amanzi aya ematyotyombeni aya ngokungcola. Xa amanzi emdaka ziba khona izifo ezikhoyo. Amanzi abaluleke ngeli hlobo loba siyawasebenzisa. Ilokishi yethu ibidinga amanzi acocekileyo. Abantu balapha eLangleege bafumana indlela yofumana amanzi acocekileyo. Umsebenzi wam ingumsebenzi wale projekthi, ndijonga yonke ke into ke. Iprojekthi abantu balapha eLangleege ibanceda ngeli hlobo lokuba bafumana amanzi acocekileyo ngoku. Xa simanyene eMzantsi Afrika siyakwazi uba size nesisombululo.